dengan ya, baik kita bisa menjalankan Atomi ini dengan penuh semangat, dengan baik dan dengan benar. Tadi saya putarkan video di awal ya, video lecture-nya Mr. Pagangil luar biasa sekali ya, sangat memotivasi kita semua supaya kita sebagai Atomian ini kita sadar ya bahwa kita ini kan berhadapan dengan banyak member, dengan banyak orang. Satu orang punya satu sifat karakter yang berbeda. Kita berhadapan dengan 100 orang, kita berhadapan dengan 1.000 orang, ya, dengan puluhan ribu orang yang karakternya berbeda-beda. Tentunya ya kita harus sabar ya, kita harus bisa lebih sabar, kita harus bisa mengerti mereka ya, supaya semuanya baik, ya, semuanya baik. Karena kalau semuanya baik, kemudian ada komunikasi yang baik, bisa bekerja sama dengan baik, maka semuanya akan baik adanya ya. Ujung-ujungnya kita maunya kan sukses bersama kan. Nah, di Atomi kita diajarkan untuk kita bisa sukses itu kita harus mempunyai sikap rendah hati. Ya, tadi Mr. Park sudah bilang karena rendah hati ini sifat yang sangat penting. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mengutamakan kepentingan orang lain lebih dulu di atas kepentingan kita. Ya, supaya mereka sukses, mereka bisa berhasil. Nah, kita lihat Atomi ini sangat peduli dengan manusia. Ya, moto yang pertama itu kan menghargai semangat. Jadi sangat menghargai manusia. Manusia ini bukan sebagai alat, ya, tetapi sebagai tujuan di mana manusia bisa memiliki hidup yang lebih baik. Better life ya for the future. Ya, begitu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Miss Helen ya. Dan kita akan nanti simak bersama-sama teman-teman. Kalau mau mencatat silakan mencatat, siapkan apa itu alat tulis, silakan kertas ya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditulis lewat chat boleh atau nanti langsung ya lewat speaker juga silahkan. Jadi terbuka saja. Ini acara kita santai ya, tapi ya serius juga gitu ya. Saya sangat yakin bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kita semua. Ya, ini dihadiri oleh teman-teman Atomian dari berbagai kota ini ya. Ada yang dari mana ini? Dari Bandung ya, dari Surabaya, dari Semarang, dari Pati, dari Sukabumi ya, dari Cirebon, Bandung, dari Jakarta sendiri, dari Korea juga ya, dari Korea ya, Pak Timo dan Miss Helen ya, dan dari kota-kota lain. Ini luar biasa, kita disatukan dalam acara Zoom kita pada sore hari ini. Teman-teman lain yang belum join, belum gabung, ayo teman-teman semua bisa undang mereka, ajak mereka untuk segera join. Ya. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya kepada penterjemah kita ya meskipun tadi dadakan tetapi ya kami memuji Tuhan akhirnya toh bisa gitu ya Miss Stefani dan Kesia ya ini teman Kesia dan Stefani ini nanti akan membantu menerjemahkan Miss Helen ya saya percaya nanti hasil terjemahnya pasti tidak mengecewakan bagus ya. Nah, oke teman-teman semua, saya rasa cukup ya pembukaan dari saya. Sekarang kita akan segera saja memulai acara kita. Saya akan persilahkan Miss Helenam untuk menyampaikan sharingnya. Ya, kemudian Stefani dan Kesia sudah siap. Ya, Miss Helen, thank you so much for your time to share with us today. And we believe that we will learn something
very good, yeah, for all of us to motivate us, to help us understand about the vision of the Atomy. Okay, Miss Helen, now Okay, it's thank your time. you. Yeah, thank you. Uh, can you prepare, Stephanie? Yeah, sure. Okay. 아, 오늘 애터비의 비전에 대해서 말씀드리려고 하는데요. Ya, hari ini saya akan ngomong tentang visi dari Atomy. 가만히 생각해 보니까 요즘은 애터미의 비전이 곧 해무임인 것 같더라고요. Ya, seperti setelah dipikir-pikir, sepertinya belakangan ini visinya Atomy itu hemohim. 그래서 해모임에 대해서 조금 깊게 말씀드리고 다음 연결해서 애터미 비전에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. Ya, jadi saya akan ngomong sedikit tentang hemohim, kemudian baru dilanjutkan dengan visi dari Atomy. 해모임이 저의 첫 번째 애터미 제품은 아니었어요. Hemohim bukan produk pertama dari Atomy. 제가 처음에는 더 페임을 만났고 더 페임 이후에 여러 가지 제품들을 애터미로 다 바꿔 쓰니까 저에게 애터미를 전달한 사람이 해모임을 저한테 선물로 주더라고요. Jadi pertama sebelum Hemohim itu sudah bertemu dengan The Fame, produk The Fame. Tapi kemudian saya diperkenalkan oleh Atomy ini tuh dengan Hemohim. Jadi dengan Hemohim kenalnya. 그런데 저는 맛없는 거는 안 먹는다 주의라 가지고 해모임을 정말 먹기 싫었어요. Tapi saya itu tidak makan sesuatu yang saya tidak suka. Jadi waktu itu saya sangat tidak mau makan Hemohim. 그래서 그 해모임을 저희 언니한테 줬어요. Jadi saya kasih Hemohim ini kepada kakak saya. 근데 저희 가족은요, 피부 잔주름이 너무 심해요. Tapi keluarga saya itu keriputnya sangat banyak. 엄마, 큰언니, 작은언니, 저까지 피부톤이 조금 하얗고 트러블은 별로 없는데 피부가 얇아서 잔주름이 심한 게 고민이었어요. Jadi mama saya, kakak perempuan saya ada 2, kemudian saya itu kami memiliki kulit yang sebenarnya nggak banyak trouble-nya, tetapi karena kulitnya tipis, jadi terlihat sekali keriput kecilnya. 그런데 저희 큰언니가 해모힘을 2주 정도 먹은 후에 저한테 전화가 왔어요. Jadi kakak saya setelah minum Hemohim selama 2 minggu, saya dapat telepon dari kakak saya. 이거 잔주름이 없어진다. 너 먹어봤어? Ini menghilangkan kerut-kerut kecil di wajah aku. Kamu sudah minum belum? 잔주름 진짜 좋아져. 너 꼭 먹어. 빨리 먹어. 이러는 거예요. Jadi kakaknya bilang, cepetan, minum sekarang juga, karena tidak ada lagi keriput-keriput saya. 그래서 피부 주름 때문에 먹기 시작했어요. Jadi saya mulai minum Hemohim karena kerutnya di wajah. 그러니까 정말 제 잔주름이 없어지는 거예요. Dan benar-benar nyata bahwa keriputnya hilang. 근데 우리가 계속 노화가 진행되잖아요. Tetapi kan kita mau nggak mau menua ya. 그래서 이 해모임을 먹다가 안 먹으면은 다시 노화가 진행될 거니까 계속 안 끊기고 꾸준히 먹었거든요. 콜라겐 먹듯이. Jadi karena kalau misalnya Hemohim itu kita sudah minum, terus habis itu tiba-tiba nggak minum lagi, berhenti, itu nanti penuaannya akan berlanjut lagi gitu. Jadi memang harus minum terus tanpa berhenti. Seperti minum kolagen aja gitu. 근데 제가 원래 약간 찬 공기 알레르기가 있어가지고요. 12월에서 2월까지 계속 기침을 심하게 했었거든요. Saya ada alergi dingin. Jadi selama bulan Desember sampai Februari itu kulit saya selalu bereaksi. 그런데 해모임을 먹은 그 해에
기침을 안 하는 거예요. 해모임을 3월부터 먹기 시작했는데 계속 먹으니까 그해 12월부터 기침을 하나도 안 하는 거예요. Jadi saya mulai minum hemohim itu bulan Maret, kemudian di bulan bertahun itu saya tidak lagi batuk-batuk gitu di bulan 그래서 Desember. 정말 놀랐어요. Jadi saya kaget sekali. 그래서 저희 남편도 면역력이 약하니까 해모임을 먹으라고 제가 계속 권했는데 자기는 아무리 좋은 걸 먹었어도 효과가 없었다고 처음에는 거부했어요. Jadi saya juga kasih hemohim kepada suami saya karena memang antibodinya kurang bagus. Tetapi kata suaminya, walaupun sebagus apapun produknya, tetap tidak mempan sama saya. Pertamanya nggak mau minum hemohim. 그런데 저희 남편의 직원이 어디서 들었는지 해모임 좋다고 들어서 계속 저한테 주문을 해서 먹는 거예요. Tapi karyawan dari suami saya itu nggak tahu hemohim dari mana, tetapi terus minta, maksudnya terus pesan sama Helen, jadinya ya begitu. 그러니까 저희 남편도 뭐가 이렇게 좋아서 사람들이 자꾸 계속 먹지? 나도 한번 먹어볼까? 이런 생각으로 갑자기 먹기 시작하더라고요. Ya, jadi suami saya jadi pikir, oh kok semua orang minum ya, maksudnya apakah ini bagus gitu. Kemudian berpikir, udah deh. 한 달 정도 먹더니 내가 늘 피곤했는데 해모임 먹이니까 좀 안 피곤한 것 같다? 이렇게 생각하는 Jadi 거예요. setelah minum selama 1 bulan, tadinya suaminya merasa sering capek, tetapi setelah minum selama 1 bulan, kok capeknya hilang. 그리고 정말 자주 감기에 걸렸는데 감기에 안 걸리는 거예요. Tadinya banyak terkena flu, sering terkena flu, tetapi setelah minum kok nggak pernah flu lagi. 그래서 남편이 저한테 해모임 먹으니까 진짜 감기가 안 걸리네? 이렇게 Jadi suami saya bilang, oh setelah minum hemohim, saya benar-benar nggak pernah kena flu lagi. 1년 정도 먹고 나서 제가 남편한테 물어봤어요. 남편이 원래 엄청 심한 아토피를 갖고 있어서 피부가 굉장히 지저분했었거든요. Ya, jadi suami saya punya penyakit atopi yang sangat parah. Lalu saya setelah 1 tahun minum hemohim, saya bertanya kepada dia. 그래서 제가 여보 아토피는 좀 어때? 한번 봐봐. 이렇게 물었더니 몰랐는데 하나도 없네? 깨끗하게 없어졌네? 이렇게 해서 정말 깜짝 놀라는 거예요. Ya, jadi setelah 1 tahun minum hemohim itu, saya tanya kepada suami saya, bagaimana atopinya? Lalu suami saya bilang, oh atopinya saya nggak nyadar selama ini, tapi ternyata kok sudah bersih, tidak ada lagi. 저와 저희 남편은 정말 예전에 좋다는 거를 많이 먹었는데 이렇게 확실한 효과를 본 적은 해모임이 처음이었어요. Ya, saya dan suami saya selalu pakai barang-barang atau produk-produk yang dibilang bagus. Tetapi baru kali ini, baru hemohim saja yang benar-benar ada khasiatnya, benar-benar kelihatan. 아니 어떻게 해모임을 이렇게 비싸지도 않은 가격인데 이렇게 효과가 좋을까 깜짝 놀라서 알아보기 시작했어요. 해모임에 대해서. Ya, jadi saya mulai mencari tahu tentang hemohim itu karena bahkan dengan harga yang tidak mahal, kok bisa khasiatnya sehebat ini. 다른 회사에서도 우리 회사 제품이 좋다, 우리 회사가 연구를 했더니 이렇게 좋은 결과가 나왔다 이러면서 많이 얘기들 하죠. Jadi banyak perusahaan yang bilang bahwa produk-produk kami sangat bagus, produk-produk kami sangat berkhasiat gitu. Banyak sekali perusahaan yang ngomong seperti itu. 근데 그 말들을 다 믿을 수가 없잖아요. 연구 결과조차도. Ya, jadi kita kan juga nggak bisa semua percaya sama perkataan-perkataan dari perusahaan-perusahaan itu. 왜냐하면은 그 회사에서 판매를 통해 이익을 얻기 위해서 제품을 만들기 때문에
그 말을 다 믿을 수가 없는 거예요. Kita tidak bisa percaya perkataan-perkataan itu karena kita tahu bahwa perusahaan itu mendapatkan untung dari penjualan produk-produk tersebut. 그런데 해모힘은 판매를 위해서 만들어진 제품이 아니에요. Tetapi Hemohim itu dibuat dan dijual itu bukan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. 한마디로 수익을 얻기 위해서 만들어진, 개발된 제품이 아니라는 거예요. Jadi dengan kata lain, produk itu bukan dibuat untuk mendapatkan keuntungan. 한국은 뭐 석탄이나 석유나 이런 자원이 거의 없거든요. 그래서 기술이 곧 자원이고 기술이 곧 한국의 심장이라고 할 수 있어요. Jadi kalau Korea itu dia tidak punya sumber daya yang banyak sebenarnya. Oleh karena itu sumber daya dari Korea sendiri itu adalah teknologi. 그런 중요한 기술 연구를 하는 연구진들이 스트레스와 과로로 인해서 각종 질병에 걸리는 거예요. 그걸 예방하기 위해서 만들어진 것이 바로 해모임이에요. Jadi para peneliti di Korea itu mencari tahu dan meneliti tentang bagaimana cara mencegah keletihan atau capek. Nah, itu dia hasilnya adalah Hemohim. 결국에는 연구진들을 보호하기 위해서 강력한 면역력 상승제 그리고 항암, 그러니까 암을 예방하는 그런 물질을 만들기 위해서 만들어진 것이 바로 해모힘이라는 거예요. Jadi karena tadi harus melindungi para ilmuwan supaya para ilmuwannya itu nggak sakit, kan katanya Korea penting banget ininya penelitiannya gitu, tekniknya, teknologinya. Jadi untuk mencegah si para ilmuwan itu tuh kena sakit, makanya dibikin Hemohim yang juga bisa mencegah kanker. 한국 정부 연구기관, 그러니까 캐리라는 한국 원자력 연구원이 캐리인데 그게 한국 정부 연구기관인데요. 거기 그 기관에서 한국의 대형 병원에서 임상 실험을 거쳐서 확실한 효과를 본 제품이 바로 해모임입니다. Jadi Hemohim sudah mendapatkan tes uji lulus tes melalui dari 한국 정부 연구기관에서 dari institusi pemerintah. 대형 병원, 유명한 대형 병원에서 임상 연구를 통해서 효과가 입증된 것이 해모임입니다. Khasiatnya itu sudah terbukti, sudah lulus tes dari rumah sakit yang besar itu yang punya pemerintah, institusinya itu punya pemerintah gitu, institusi kesehatan punya pemerintah. 뭐 양파가 암에 좋네, 뭐 마늘을 먹으면 몸에 좋네, 이런 거랑은 비교를 할 수가 없어요. 차원이 달라요. Katanya kan bawang bombay sama bawang putih itu bagus untuk mencegah kanker. Tetapi itu levelnya atau scale-nya tuh Hemohim tuh beda sama yang katanya itu tadi, bawang-bawangan. 모든 식물들, 과일들에는 뭐 암을 예방하거나 면역력을 상승시키는 그런 원료들이 요만큼씩 다 들어있어요. Memang semua produk tuh pakai buah-buahan yang bagus, katanya bagus untuk mencegah kanker. Itu pasti setiap produk tuh pasti ada. 그게 엄청나고 직접적인 효과가 일어나지 않아요. Tetapi bahan-bahan tersebut itu tidak bisa langsung kelihatan banget, langsung nyata banget efeknya. 그리고 그런 것들을 꾸준히 매일 먹을 수 있는 것도 아니고요. Dan produk-produk itu juga nggak bisa dipakai yang benar-benar tiap hari gitu. 그리고 뭐 노니도 몸에 되게 좋죠. 스피루리나도 몸에 되게 좋죠. 당연히. Noni dan spirulina pastinya bagus untuk tubuh kita.
그런데 그런 것조차 해모힘이랑은 비교를 할 수가 없어요. Ya, tapi itu pun tidak bisa menyamakan hemohim. 해모힘은 이 면역력 상승과 항암 이런 다양한 효과를 위해서 여러 가지 허브를 가지고 실험을 했고요. Ya, jadi banyak kita hemohim itu memakai banyak sekali herbal dan itu pun satu-satu benar-benar dites gitu. 그 다양한 허브에서 효과가 있는 유효 성분만 추출해가지고 이렇게도 섞어보고 저렇게도 섞어보고 하면서 가장 좋은 조합을 찾아낸 거예요. Jadi di antara herbal tadi yang sudah dites itu benar-benar diambil bahan aktifnya aja, habis itu dicoba sama jadi bahan A sama bahan B gimana, bahan C sama bahan B gimana. Jadi dipilih yang paling efeknya bagus. 그중에 가장 좋은 효과를 낸 허브를 찾아서 유효 성분을 추출을 했고요. 가장 좋은 시너지 효과가 날 수 있도록 조합을 한 거예요. Ya, jadi di antara herbal tadi itu dipilih, dicocok-cocokin yang mana yang paling berkhasiat buat tubuh, habis itu diekstrak dari situ, dan akhirnya digabung ya, menjadi hemohim gitu. menjadi hemohim. 그냥 유효 성분을 추출해서 섞어 놓기만 했다면 해모힘이 대단하다고 말할 수 없겠죠. Jadi kalau cuman dari semua herbal diambil dikit-dikit gitu, habis itu digabungin, itu kita nggak bisa bilang hemohim itu hebat banget, nggak bisa. 한국원자력연구원, 그러니까 캐리라고 불리는 한국원자력연구원에 특수한 기계가 있어요. Jadi di dalam Korean Atomic KAIRI. Institute, ya, KAIRI. KAIRI itu ada mesinnya sendiri. 그거를 그 조합한 성분을 넣는 거예요. Jadi tadi kandungan-kandungan yang udah di match gitu, itu dimasukkan ke dalam situ. 그 안에서 유효 성분들의 효과가 증폭이 돼요. 엄청나게. Jadi di dalam situ setelah digabung khasiatnya itu jauh lebih hebat lagi gitu. 그리고 새로운 성분이 또 발생이 돼요. Jadi kandungan yang baru akhirnya terbentuk. 우리가 무슨 식물이든 무슨 과일이든 발효를 시키면은 새로운 성분이 또 나오잖아요. 그런 것처럼 그 특수 기계에 넣으면은 발효 성분은 아니에요. 그런 것처럼 특수한 어떤 물질이 또 나온다는 거예요. Ya, jadi kalau misalnya buah pun, itu kalau misalnya difermentasi, dia akan ada zat baru kan, kandungan yang baru. Nah, seperti itu juga, zat yang tadi dari herbal itu, ketika dimasukkan ke dalam mesin khusus, itu dia akan menjadi zat yang baru, gitu. Dia memiliki jadi zat yang baru. 이런 것들이 확실한 면역력 상승을 일으키는 거예요. Dan zat-zat inilah yang bisa benar-benar menaikkan antibodi kita, memperkuat antibodi kita. 그리고 이 면역력을 향상시킨다는 게 우리 몸에 가장 알맞은 면역력을 만들어낸다는 거지 면역 세포를 막 무조건 높인다는 뜻이 아니에요. Jadi maksudnya memperkuat antibodi kita itu adalah memperkuat antibodi yang benar-benar cocok sama tubuh kita, bukan hanya sekedar naikin antibodi yang kita nggak tahu gitu. Pokoknya yang cocok banget sama badan kita. 면역력이 과도하게 많아졌을 때 또 부작용이 있잖아요. Kalau antibodi kita juga terlalu tinggi, nanti akan ada efek sampingnya juga. 그런 게 아니라 부작용이 있을 수 없는 제품이에요. 해모힘은. Ya, jadi hemohim itu adalah produk yang
tidak mungkin ada efek sampingnya. 그러니까 면역력을 높인다는 뜻이 면역력이 우리 몸에 딱 알맞게 우리 몸에 딱 알맞은 면역력이 만들어져서 적재적소에 이게 활동을 할 수 있게 만들어준다는 거예요. Ya, jadi bukan intinya hemoglobin itu bukan asal dinaikin aja ke antibodi kita, tetapi benar-benar dibuat itu yang sesuai biar tubuh kita itu terlindungi gitu. Jadi dia bisa melawan penyakit yang ada gitu. 해모임은 이렇게 판매가 되기 전에 연구를 통해서 이미 여러 가지 특허를 받아놓은 상태거든요. jadi hemohim itu sudah 다시 한번 해주시면 안 될까요? 해모임은 아까 이제 판매를 위해서 만든 게 아니라 그랬잖아요. 네. 그러니까 판매가 되어지기 전부터 특허를 받아놓은 리스트가 있어요. Ya, jadi bahkan sebelum hemohim itu dijual pun sudah mendapatkan banyak sekali izin paten. 한국에서만 특허를 받은 게 아니라 이탈리아, 독일, 일본, 미국, 캐나다, 프랑스 이런 좀 선진국에서 특허를 받은 거예요. Jadi hak patennya itu bukan hanya didapat di Korea, tetapi juga didapat di negara-negara maju seperti Perancis, Italia, Jerman, Jepang, ya, Kanada, Amerika juga ya, Amerika. 그 특허 내용은 뭐냐면 항암, 안티캔서, 그리고 항산화, 안티옥시즌, 그리고 방사능이나 전자파 같은 거 배출. Jadi isi dari uji paten itu adalah anti cancer, kemudian antioksidan dan radiation ya, jadi mengeluarkan radiasi yang ada di dalam tubuh. 그리고 독소 배출, mengeluarkan racun, 항염증, 그러니까 anti-inflammation. inflamasi. 여기에 특허를 받았고, 그 다음에 최근에는 위궤양 치료. 위궤양이 stomach ulcer. Dan baru-baru ini mendapatkan paten MAH. Jadi mengatasi MAH. 그리고 기억력 상승. Jadi menaikkan daya ingat kita. 여기에도 효과가 있다고 연구 결과가 발표됐어요. Ya, sudah ada hasil uji tesnya itu bahwa kayak gitu tadi meningkatkan itu. Uji klinis. 이미 여기 계신 분들 많은 분들이 알고 있겠지만 처음 해모임을 먹었을 때는 내 몸에서 좀 안 좋고 약한 부분이 좀 과하게 드러나기도 해요. Pertama kali banyak yang memang di sini mungkin yang sudah tahu bahwa pertama kali kita minum hemohim itu mungkin badan kita terasa tidak terlalu nyaman. 예를 들면은 관절이 안 좋은 사람들은 관절이 막 더 아프고 붓기도 해요. Terutama yang sendi-sendinya itu awalnya memang sakit, malah jadi tambah sakit gitu. Bengkak. 그리고 혈액순환이 잘 안 되거나 아니면 뇌 쪽에도 혈액순환이 잘 안 됐던 사람들은 처음 해모임을 먹으면 막 어지럽고 막 졸리고 그런 때도 있어요. Jadi yang peredaran darah di tangan atau di kepala itu yang tadinya memang kurang lancar, minum hemohim pertama kali itu mungkin merasa pusing dan merasa sakit kepala. 그리고 위장이 약한 사람들은 또 해모임을 먹으면 배가 너무 아플 때도 있어요. Yang lambungnya tadinya nggak enak gitu, minum hemohim pertama kali malah jadi sakit perut. 그리고 방광이나 자궁이나 대장이 안 좋았던 사람들은 막 설사를 하기도 해요. Orang yang lambungnya
yang usus atau lambungnya tidak baik, tuh malah juga setelah minum hemohim pertama kali tuh malah jadi mencret gitu. 그래서 해모임을 먹는 진단기라고 표현할 때도 있어요. 진단기? 진단기? 진단하는 거. 테스터? 테스트하는 거. 테스터? 테스터. 진단기? 진단. 우지 테스트. 먹는 진단기 어떻게 해요? 알라 테스트. Alat tes. Alat tes? Oh, alat tes yang diminum. Jadi hemohim itu sering disebut dengan alat tes yang diminum. 네. 그럴 경우에는 위장이 안 좋아서 위가 아플 때는 밥 먹은 직후에 먹거나 아니면 밥을 먹는 중간에 먹으면 돼요. Jadi bagi Anda yang mungkin sakit di bagian perut atau lambung, itu minum hemohim langsung setelah makan atau pada saat tengah makan nasi. 그리고 이제 뭐 어지럽거나 아니면은 뭐 어디가 아프다 그러면은 조금 처음에는 반포부터 시작해서 조금씩 늘려가면서 몸을 적응을 시키면 돼요. Untuk orang yang mungkin sakit kepala atau peredaran darahnya kurang bagus, minumnya mulai dari setengah aja. Jadi setengah, kemudian lama-lama nanti bisa dosisnya dinaikin. 근데 그게 불편한 정도가 참을 수 있다면은 그냥 정량으로 먹어도 돼요. Ya, jadi kalau memang sebenarnya agak nggak enak tapi masih bisa ditahan, lebih baik tetap sesuai dosis yang memang dianjurkan. 처음에 이 해모임이 이렇게 효과가 좋은 걸 알고 캐리에서 이거를 많은 사람들이 먹게 해야 되겠다. 이거를 사 먹을 수 있게 우리가 팔자. 이렇게 결정을 했었을 때는요. Jadi ketika pertama kali tahu bahwa hemohim itu khasiatnya tuh sebagus ini, mereka bilang, ayo kita jual ini. Semua orang harus tahu bahwa khasiatnya ini bagus sekali. 일반 유통으로 판매가 됐을 거잖아요. 처음에는. Pertama, 일반 사람들한테요. 일반 유통. Yang distribusi biasa. Pertama sih masih distribusi biasa. Belum lewat Atomi. jualan biasa. Jualan biasa, iya. Mungkin belum lewat Atomi. Belum lewat Atomi. 그때는 지금 가격의 10배였어요. Waktu itu harganya 10 kali lipat dari harga yang sekarang. 똑같이 60호에 지금 가격보다 10배나 비쌌어요. Dengan jumlah yang sama, itu dulu harganya 10 kali lipat lebih mahal daripada sekarang. 지금 우리가 이렇게 저렴하게 해모임을 먹을 수 있는 게 얼마나 큰 행운인지 몰라요. Sekarang kita bisa minum hemohim dengan harga segini, itu adalah berkat yang luar biasa. 왜냐면은 이 박한길 회장님이 더 많은 사람이 꾸준히 해모임을 먹으려면은 이렇게 판매가 되면 안 된다라고 제안을 했어요. Karena Mr. Park Han-gil itu dulunya bilang, wah kalau misalnya hemohim ini harus diminum secara terus-menerus, terus dijual dengan harga segini ini nggak akan bisa. 연구비가 사실 건강식품의 35%의 가격을 차지하거든요. 이 연구비를 빼야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. Harga dari research-nya aja itu udah 35% dari harga hemohimnya. Jadi beliau bilang, ya sudah biaya penelitiannya itu dihilangkan saja. 그리고 지금 이제 애터미처럼 다이렉트 셀링, 그러니까 직접 구매를 할 수 있게 판매를 해서 광고비와 유통비를 빼자 이렇게 제안을 했어요. Jadi beliau juga bilang kita biaya distribusi sama biaya iklan itu juga kita ilangin aja. 보통 광고비, 유통비, 연구비가 들어가면요 최소 판매 가격의
70%나 80% 이상 차지해요. Jadi dari antara tiga itu tadi biaya iklan, biaya riset sama biaya distribusi itu tuh sudah mengambil 70% dari harga si hemohim itu. 그거를 완전 없애고 지금 이 해모임 가격에 판매가 되고 있으니까 정말 우리는 운이 좋은 거죠. Kita ini sangat beruntung karena itu tadi tiga biaya itu sudah dihapus semua, sudah dihilangkan semua, dan kita bisa minum hemohim dengan harga ini, harga sekarang. 그리고 어떤 건강식품 같은 그러니까 서플리먼트, 건강 제품 같은 경우에는 서플리먼트 같은 경우에는 계속 먹으면 안 되고 어느 정도 먹고 또 끊고 좀 쉬다가 먹어야 되고 이런 건강 제품들도 많거든요. Banyak produk kesehatan, bahkan cuma suplemen aja, itu tuh nggak bisa dimakan terus-menerus, dikonsumsi terus-menerus. Pasti ada waktunya harus berhenti, kemudian mungkin baru boleh makan lagi setelah beberapa waktu. 그래서 제가 걱정이 돼가지고 KFDA에 전화를 해서 해모임도 중간에 끊었다 먹는 게 좋을까요? 하고 물어봤어요. Jadi saya juga tanya kepada KFDI, boleh nggak sih sebenarnya saya minum hemohim ini terus-menerus atau saya harus berhenti di tengah? 근데 KFDA에서 해모임은 꾸준히 오래 먹을수록 효과가 더 좋다라는 답변을 받았어요. Namun saya mendapat jawaban dari KFDI bahwa KFDA bahwa memang boleh, malah semakin diminum khasiatnya akan semakin baik. KFDA는요, 한국식품의약품안정청이에요. KFDA itu adalah Korean 식품의약품안정청. obat-obatan. Drug Association. Makanan dan obat-obatan. Jadi institusi seperti BPOM lah. Ya, Istilahnya seperti BPOM. 몸은 계속 노화되죠. 그래서 해모임을 끊으면은 또다시 몸이 이렇게 원래 상태로 또 돌아갈 수가 있는 거예요. Jadi karena kita terus menua, jadi kalau misalnya di tengah-tengah kita stop hemohim, nanti akan bisa melanjutkan penuaan itu seperti yang sebelumnya. 그리고 나의 환경이나 생활 습관 때문에 또 예전의 몸으로 돌아갈 수가 있는 거죠. Jadi apalagi karena lingkungan kita dan kebiasaan-kebiasaan kita itu akan bisa balik lagi ke badan kita yang dulu gitu. 그래서 해모임을 먹고 몸 좀 좋아졌으니까 이제 그만 먹어도 되겠지 하는 것보다 꾸준히 먹어서 내 이 건강을 지키는 게 제일 좋아요. Jadi daripada kita bilang kita udah lumayan sehatan nih minum hemohim, ya udah deh aku stop aja sampai di sini. Dibandingkan seperti itu, lebih baik kita terus-terusan meminum hemohim gitu. 지금 당장 코로나 때문에 해모임을 많이 드시는데요. 이제 코로나가 지나간다고 해도 또 다른 새로운 더 강력한 바이러스들이 계속 우리를 기다리고 있을 거예요. Sekarang kan karena zamannya lagi naik-naiknya tinggi corona, jadi kita semua banyak minum hemohim. Tetapi nanti setelah corona selesai pun, itu pastinya ada lebih banyak lagi virus di luar sana. 우리가 운동을 열심히 하다가 그만두면은 근육도 빠지잖아요. Ya, kalau kita olahraga yang banyak, kemudian kita stop olahraga, pasti nanti otot kita pasti akan jadi lemes lagi. 그런 것처럼 해모임도 똑같다고 생각하시고 계속 드시면 좋을 것 같아요. Jadi anggap saja hemohim itu sama seperti olahraga. Jadi kalau udah diminum terus berhenti nanti jadi berkurang lagi. 우리 아기는 1살 때부터 지금까지 계속 먹었어요. 지금 9살이거든요. Anak saya dari umur 1 tahun sampai sekarang umur 9 terus saya kasih minum. 그러니까 제가 애터미 사업을 시작하기 훨씬 전부터 우리 모든 가족이 해모임을 꾸준히 먹고 있었어요. Jadi saya dan keluarga saya itu sudah minum
produk Hemohim dan memakai produk Atomy bahkan sebelum memulai bisnis Atomy. 물론 해모임뿐만이 아니라 멀티비타민, 오메가3, 스피루리나, 비타민 C, 유산균부터 해서 화장품, 생필품을 다 애터미로 쓰고 있었지만요. Ya, walaupun saya pakai produk Atomy itu banyak sekali seperti spirulina, multivitamin, omega 3, kemudian skincare-nya juga. ya skincare-nya juga, terus probiotik dan lain-lain. 네. 왜냐하면 제가 애터미 사업을 시작하기 4년 전부터 애터미 제품을 다 쓰고 있었어요. Jadi 4 tahun sebelum saya memulai bisnis Atomy itu saya sudah mulai menggunakan semua produk Atomy. 그러니까 제가 애터미 제품을 저만큼만 쓰면 제가 한 달에 한 40만 포인트를 써요. 애터미 제품을. 나만큼 쓰는 사람을 좌우에 20명 정도만 만들면 2,500만 루피아 이상 연금성 소득을 받을 수 있겠다라는 생각이 들었어요. 좀 끊어서 해주세요. 뭐부터 했죠? 제가 애터미 사업을 시작하기 4년 전부터 애터미 제품을 다 쓰고 있었거든요. 네, 그건 아까 전달. 아까 했어요? Yes. 한 거고. 네. 그리고 나처럼 제가 애터미 제품을 매달 쓰는 정도가 40만 포인트 정도 돼요. 40만 포인트. 40만 PB. Tunggu 40만. 400.000 poin. Jadi saya pakai Atomy aja itu sebulannya itu 400.000 poin PV. 그런 사람을 좌우에 20명씩만. 그러니까 나처럼 매달 쓸 사람을 좌우에 20명씩만 만들면 한 달에 2,500만 루피아 이상 받는 연금성 소득자가 되겠다라고 생각했어요. Jadi saya berpikir bahwa saya bikin aja di sebelah kiri saya 20 orang, di sebelah kanan saya 20 orang, pakai dengan seperti yang saya pakai, tadi berapa 400.000 itu, maka saya bisa mendapatkan keuntungan 25 juta rupiah. 근데 바꿀 제품이 너무 많잖아요. Ya, tetapi kan kita produknya itu kan ada banyak banget. 그래서 그냥 단순히 생각해 보면요, 저희 식구가 3 식구인데 한 달에 해모임을 4박스를 먹어요. Pikir gampangnya seperti ini. Jadi saya aja bertiga di rumah, itu ada bertiga, keluarga saya ada 3. Kemudian saya pakai per bulan itu 4 box, ya 4 dus 해모힘. 왜냐하면은 하루 2개씩 먹는데 조금 컨디션이 떨어지거나 그러면은 3개도 먹고 4개도 먹고 6개까지 먹거든요. Jadi kalau misalnya kan biasa kita minumnya 2 bungkus sehari, tetapi kalau misalnya lagi lemah atau lagi letih itu kita bisa minum 3, 4 bahkan sampai 6. 여자들은 컨디션이 떨어질 시기가 매달 오죠. Ya, apalagi para wanita kan pasti setiap bulannya ada saat-saat di mana lagi kondisinya lagi jatuh, misalnya lagi agak lemah. 그래서 한 달에 4박스씩을 꼬박꼬박 먹는데요. 이렇게 4박스를 한 달에 먹는 사람을 좌우에 30명 정도 만들어도 한 달에 2,500만 루피아 연금성 소득을 받을 수 있겠구나라고 생각을 단순 계산을 했던 거죠. Ya, jadi saya mikir sederhana bahwa ketika ada 30 orang di kiri dan 30 orang di kanan yang juga seperti saya, jadi memakai 해모힘 1 bulan itu 4 box, itu saya bisa mendapatkan keuntungan sebesar 2,500만. 25 juta rupiah. 그런데 내가 만나는 모든 사람이 해모임을 저처럼 좋아하진 않을 거잖아요. Tapi kan bukan berarti semua orang yang saya temui itu bakal suka sekali dengan 해모힘 seperti saya.
그런데 많은 사람을 컨택하고 계속적으로 해모임에 대해서 알리다 보면은 뭐 좌우에 30명 정도야 만들 수 있겠다. 이거는 너무 괜찮은 사업이다라고 생각을 했어요. Ya, jadi saya berpikir adalah Atomy itu bisnis yang oke, sangat oke banget karena walaupun orang itu tidak meminum hemohim seperti saya, tetapi bisalah kalau saya bikin ya 30 orang di bawah saya, 30 orang di sebelah Kanan, kiri dan kiri. kiri, kanan dan kiri saya. 그리고 해모임을 별로 좋아하지 않는 사람한테는 멀티비타민, 유산균, 비타민 C 그런 사람들한테도 전달할 게 많으니까요. Ya, karena walaupun mereka tidak suka hemohim pun masih bisa ditawarin produk yang lain seperti misalnya prebiotics, terus multivitamin, vitamin C dan lain-lain. 그래서 내가 계속적으로 이 좌우에 뭐 30명, 20명 이렇게 쓰는 사람을 만들면은 2,500만 루피아 연금성 소득을 받는다라는 비전을 계속 알려나가면 나 같은 사업자가 또 생기겠죠. Jadi saya memang selalu ngomong bahwa ingat yang tadi 20 di kiri atau 20 atau 30 di kanan juga, maka akan mendapatkan 25 juta rupiah. Itu. Jadi nanti pasti ada juga pebisnis yang seperti saya. 그러면은 한 달에 받는 연금성 소득이 5천만 루피아 뭐 계속 이렇게 커져 가겠죠. Ya, jadi nanti kalau makin lama seperti itu, pastikan penghasilan saya juga bukan cuma 25 juta, tapi bisa jadi 50 juta, dan seterusnya. 그러니까 제가 생각해 보니까 애터미만큼 내가 노력한 시간 대비 그리고 내가 투자한 돈 대비 미래 가치가 이렇게 큰 사업은 아무리 생각해도 없는 것 같은 거예요. Jadi saya berpikir bahwa tidak ada yang seperti Atomy, yang dibandingkan jadi waktunya yang kita investasikan waktu, kemudian kita investasikan uang kita, tidak ada yang sebagus Atomy. 부자가 될 수 있는 사업 중에 진정한 성공자가 될 수 있는 사업 중에서는 애터미 사업이 제일 쉬운 거예요. 비교도 할 수 없이 제일 쉽다고 느껴졌어요. Atomy itu adalah bisnis yang menurut saya paling gampang untuk menjadi kaya, paling gampang untuk menjadi orang sukses. Itu paling gampang Atomy. 저는 정말 부자가 되고 싶었고, 저는 정말 성공자가 되고 싶었어요. Saya tuh pengen jadi orang kaya, kemudian saya pengen jadi orang yang sukses. 물론 저의 부모님은 부자예요. 저의 남편도 돈을 잘 벌어요. Ya, saya sebenarnya memang sudah kaya, dan kemudian suami saya pun pintar cari uang gitu. 근데 그게 제가 이룩한 성공은 아니잖아요. Tapi itu kan bukan kesuksesan yang saya saya hasilkan. Dari orang tuanya. 저는 내 스스로 뭔가 성공자가 되고 이룩하고 싶었어요. Jadi saya juga pengen dong dengan kemampuan sendiri saya menjadi orang yang sukses. 근데 그럴 수 있는 사업을 못 찾았어요. Tapi saya tidak bisa menemukan bisnis yang seperti itu. 그런데 애터미를 만난 이후에 이거다. 이거면 나도 성공자가 100% 될 수가 있다. 확신했어요. Kemudian setelah saya menemukan Atomy, saya bilang, nah ini dia bisnis yang bisa membuat saya menjadi sukses. 이거는 진짜 성공자 되기 너무 쉽네. 그런데 다른 사업에서 성공자가 되는 것보다 애터미에서 성공자가 되는 게 제일 안정적이네. 이렇게 생각이 들었어요. Dan saya juga berpikir bahwa melalui Atomy ini adalah bisnis yang paling safe, yang paling aman ketika kita mau menjadi sukses dengan mudah gitu, yang paling aman. 물론 애터미가 거저 먹을 수 있다는 생각은 한 게 아니고요. 객관적으로 쉽다고 생각한 것도 아니에요. 다시 한번요.
거저 먹는다는 말 혹시 모르세요? 거저 거저 먹는다. 거저 먹는다요. 네. 거죠. 그냥 큰 노력 없이 Ah, 얻어낸다. 네. Jadi Atomic pun juga bukannya bisnis yang kita nggak usaha pun bisa jadi sukses, itu kan juga enggak. 또 금방 성공할 수 있을 거라고 생각하지도 않았어요. Jadi saya juga nggak mikir bahwa saya pasti bisa dengan cepat banget bisa jadi sukses gitu. 제가 쉽다고 느낀 거는 다른 곳에서 성공하는 것보다 애터미에서 성공하는 거를 비교했을 때 훨씬 엄청 쉽다고 생각한 거고, 그리고 이왕이면 내가 시간을 보낼 거 애터미에서 시간 투자를 하면은 더 큰 효과가 있을 거라고 생각한 거예요. Jadi yang tadi saya bilang menjadi sukses itu gampang, maksudnya itu bukan benar-benar jadi sukses itu gampang, tetapi maksudnya ketika dibandingkan dengan bagaimana kita menjadi sukses di tempat lain, maksudnya mungkin di perusahaan atau di tempat lain, itu Atomi jauh lebih mudah gitu. Berbuah gitu, Ya, menghasilkan. dan jauh lebih menghasilkan. Jadi jadi kalau misalnya udah kayak gini, mendingan kita memakai waktu kita investasikan waktu kita sepenuhnya di Atomi. 네, 끝났어요. 그래서 처음에는 돈의 목적을 두고 애터미 사업이 정말 가치가 있다고 생각하고 애터미를 했어요. 시작했어요. Jadi awalnya saya mikir memang dari sisi uangnya gitu. Jadi saya memulai Atomi. 그런데 애터미 사업을 진행하면 진행할수록 이거는 돈보다 더 큰 가치가 있다는 것을 깨달았어요. Tapi saya baru sadar bahwa setelah mulai bisnis Atomi, saya baru sadar bahwa daripada dibandingkan uang, itu ada nilai yang lebih penting lagi. 왜냐하면은 애터미는 많은 사람들의 성공을 도와주는 사업이거든요. Karena Atomi itu adalah bisnis yang membantu orang lain menjadi sukses. Ada bisnis yang membantu orang lain menjadi sukses. 내가 내 이득만 챙기고 이기적이게 생각해서는 성공할 수 없는 사업이고, 내 파트너들을 성공시키도록 노력을 해야지 나도 성공하는 사업이에요. Jadi Atomi adalah bisnis yang kalau kita itu egois, mikirin diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa sukses. Tetapi di bawah kita harus bantu orang lain untuk sukses supaya kita juga menjadi sukses. 그래서 돈 버는 방법을 몰라서 가난한 사람들, 그리고 성공할 수 있는 돈 없이 성공할 수 있는 방법을 찾는 사람들, 이런 분들을, 그리고 희망이 없는 사람들에게 애터미를 가르쳐서 성공할 수 있게 할 수 있는 거예요. Ya, jadi kita ini bisa mengajak orang-orang yang mungkin sudah tidak punya harapan. Kemudian orang-orang yang memang miskin, yang tidak bisa mencari uang. Kemudian orang-orang yang ingin gampang gitu kerjanya. 저는 어릴 적에 나는 나중에 성공하고 부자가 되어서 많은 사람들을 위해 봉사활동도 하고 도와줘야 되겠다라고 생각했어요. Pas kecil, cita-cita saya adalah menjadi orang yang kaya dan sukses, dan saya ingin membantu orang-orang yang susah. 그런데 애터미를 하다 보니까 애터미를 하는 것 자체가 돈도 벌고 봉사도 할 수 있는 사업이라는 걸 알았어요. Tapi saya benar-benar nyadar bahwa setelah saya masuk Atomi itu adalah bisnis yang di mana saya mendapat uang, tapi saya juga bisa membantu orang yang susah. 그러니까 사회적인 가치도 아주 큰 거죠. 돈뿐만 아니라. Nggak cuma uang, tetapi juga berkontribusi di masyarakat itu juga banyak. 예전에 제가 말레이시아에 세미나를 갔었어요. 파트너를 만나러. Jadi saya pernah ke Malaysia bertemu dengan partner saya. 거기서 제 말레이시아 파트너가 저한테 너는 선교사 같아 이렇게 얘기를 하는 거예요. Waktu itu partner saya di Malaysia itu pernah berkata bahwa kamu itu malah seperti misionaris.
네가 여기에 온다고 우리가 너한테 돈을 주는 것도 아니고 우리가 애터미적으로도 도움이 될 수 있을지 없을지도 모르는데 그렇게 가르쳐 주러 와가지고는 즐겁게 가르쳐 주니까 이게 선교사가 아니고 뭐겠냐 이렇게 얘기를 했어요. Jadi partner saya di Malaysia itu bilang kepada saya, loh saya tuh kasih kamu uang aja enggak, saya nggak ngasih kamu apa-apa, bahkan di Malaysia ini saya nggak tahu apakah bisa membantu bisnisnya Atomi atau enggak, tetapi kamu mengajarkan kami dengan sungguh-sungguh, dengan asik gitu, secara asik. Itu kalau bukan misionaris lalu apa? 그 얘기를 듣고 제 마음에서 정말 무언가가 끌어올라서 눈물이 났어요. Mendengar itu, saya dari dalam hati saya itu meluap-luap sampai akhirnya saya menangis. 애터미라는 사업이 나와줘서 너무 감사했고 그거를 선택한 제가 너무 기특했어요. Saya merasa sangat bangga dan sangat puas dengan keputusan saya untuk masuk ke Atomi dan menjalankan bisnis Atomi. 저의 딸이 아까 9살이라고 했잖아요. Tadi saya bilang anak saya umur 9. 이 친구가 해모임을 오래 먹어서 그런지 머리가 좋아요. Mungkin karena sudah minum hemohim sejak kecil, anaknya pintar. Anak saya pintar. 학교 성적도 굉장히 상위권이거든요. Nilainya di kelas juga yang teratas. 이 친구가 저한테 어느 날 묻더라고요. 엄마, 나 의사 할까? Anak saya suatu hari bertanya kepada saya, Mama, apakah saya jadi dokter aja ya? 아니, 그래서 내가 말했어요. 아니, 의사 너무 힘들어서 안 돼, 하지 마. Lalu saya berkata kepada dia, jangan jadi dokter. Dokter tuh susah banget. 그럼 나 경찰 할까? 이렇게 물었어요. Kemudian dia tanya lagi, kalau gitu saya jadi polisi aja ya apa ya? 아니, 위험해, 안 돼, 하지 마. 그랬어요. Nah, kemudian saya bilang, jangan, polisi itu terlalu berbahaya, nggak usah. 그럼 난 뭐 해? 이렇게 얘기하길래 엄마 생각에 애터미가 제일 좋을 것 같아 라고 얘기했어요. Kemudian anak saya bilang, terus saya jadi apa dong? Kemudian saya bilang, kalau mama pikir sih paling bagus adalah menjalankan Atomi. 애터미가 무슨 사업이야? 뭘 하는 직업이야? 라고 묻더라고요. Kemudian anak saya bertanya, Atomi itu sebenarnya pekerjaan apa sih? Kerjanya ngapain aja? 애터미는 많은 사람한테 성공할 수 있는 방법을 가르쳐주고 도와주는 사업이야. Atomi itu adalah bisnis di mana kita membantu orang lain untuk menjadi sukses. 진짜 멋진 직업이다. 라고 얘기했어요. Kemudian anak saya bilang, wah itu adalah pekerjaan yang sangat keren. 근데 나는 디자이너도 하고 싶은데 이렇게 얘기하더라고요. Kemudian anak saya bilang, tapi saya juga pengen jadi desainer. 애터미를 하면 두 개 다 할 수가 있어. 애터미도 하면서 디자이너도 할 수 있고 아니면은 애터미만 집중적으로 해서 끝내놓고 그 다음에 디자이너를 마음껏 할 수 있어. Jadi saya bilang, kalau kamu mengerjakan Atomi, kamu bisa kerjain dua-duanya. Jadi bisa desainer sambil ngerjain Atomi. Atau bisa juga benar-benar fokus dulu di Atomi, kemudian setelah benar-benar fokus di Atomi, baru pindah jadi desainer. 네, 이렇듯 애터미는 어떤 상황이나 어떤 환경에서도 할 수 있는 사업이에요. Jadi inilah mengapa Atomi itu adalah bisnis yang bisa dikerjakan benar-benar di mana saja. 의사를 하면서도 할 수 있고요. 피아노를 치면서도 할 수 있어요. Jadi bisa dikerjakan sambil menjadi dokter, bisa juga dikerjakan sambil misalnya bermain piano. 그래서 세상 모든 사람들이 애터미 사업을 할 수 있도록 우리 열심히 알리도록 합시다. 네, 이상입니다. Ya, jadi sampai nanti semua orang mengenal Atomi, mari kita menyebarluaskan dengan semangat. Ya, sampai di sini saja. makasih. Terima kasih. Oke, luar biasa. Thank you, Helen. It's very interesting, it's very inspiring. Thank you so much.
Terima kasih juga buat Stefani, Kesia ya yang sudah membantu menerjemahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut dengan beberapa pertanyaan, tadi di chat juga ada, nanti Stefani bisa bantu ya. Kita foto dulu ya. Kita take picture dulu. Ya, take picture. Siapa yang take picture ini? Ya, boleh Pak, saya bantu. Ya, oke. Oke, yuk dibuka dulu videonya. Ada 4 halaman total. Oke, yang pertama dulu ya. Bentar. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. 1, 2, bentar. 3. Ya, halaman ketiga. Dan halaman keempat. Ya, sudah Pak Bos. Oke, thank you, Ling. Baik, teman-teman semua, tadi sudah menyimak ya apa yang sudah disampaikan, di-sharingkan oleh Miss Helen. Nah, tadi aku lihat ada beberapa pertanyaan ya lewat chat. Nah, Stefani bisa bantu ya, bisa bantu Ya. di-translate ya. Yuk, Stefani. Iya. Yang mana? Yang itu, yang pertanyaan dari Bu Leni ya, suami Helen minum hemohimnya sehari berapa saset? Oh iya, oke. 남편분께서는 하루에 몇 포를 해모힘을 드세요? 기본 2개고요. 그다음에 좀 피곤하거나 그러면 6개. Nah, jadi secara basicnya sih minumnya 2 setiap hari, tetapi kalau misalnya kondisinya lagi drop gitu bisa sampai 6. 컨디션에 따라서 3개를 먹기도 하고 4개를 먹기도 하고 그렇게 수시로 먹었어요. Tergantung kondisi, kalau memang masih kondisinya agak sedikit turun, mungkin 3 atau bisa juga 4. Jadi tergantung kondisinya. 그런데 6개 먹었을 때 가장 피크의 효과가 나오니까 하루에 6개 이상은 안 먹어도 돼요. 부작용은 없지만 뭐 더 드신다고 더 큰 효과가 나진 않아요. Yang paling maksimal itu 6, itu tuh khasiatnya paling maksimal. Jadi minum 7 pun dia khasiatnya akan sama seperti 6. Jadi nggak usah minum sampai 7, maksimal 6. 됐나요? 네. Misalnya, adakah testimoni untuk wanita hamil penderita COVID? Aman minum hemohim, begitu juga wanita hamil bukan penderita COVID. 혹시 임산부의 그 코로나를 걸린 임산부에는 헤모힘이 좋아요? 좋을까요? 아니면 코로나로 안 걸려도 어떻게 해요? 헤모힘이 좋아요? 뭘까요? 임산부 중에 네. 헤모힘을 드시는 분들도 사실은 많아요. 그러니까 그냥 저처럼 건강한 사람이 임신을 했을 경우에는 웬만하면 권하진 않아요. 왜냐하면 임산부를 가지고 연구를 못 해봤잖아요. 임상 연구할 때 임산부를 연구하진 않잖아요. 애기들이나. 그렇기 때문에 어떤 결과가 나올지 몰라서 권하진 않아요. Ya, jadi saya tidak menyarankan untuk ibu hamil. Kenapa? Karena pertama kali setelah dites itu belum pernah ada tes untuk ibu hamil ketika dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi saya belum tahu khasiatnya seperti apa kepada ibu hamil. Jadi lebih baik tidak usah dulu gitu. Bukan. Saya 좀 더 다시 말할게요. Sebaiknya banyak orang udah pernah minum hemohim itu, orang hamil juga udah banyak. Tapi kita orang kalau untuk orang hamil itu kita sendiri tidak usah tawar karena penelitian tidak pernah lewat orang hamil penelitiannya. Maka bukan tidak boleh makan, pilih sendiri. Karena banyak sekali orang hamil pun udah pernah minum hemohim itu nggak apa-apa. Tapi kita akan terjadi apa nggak tahu kan, maka kita nggak usah tawarin kepada orang hamil, kita tawarkan, oke?
네. 그런데 임산부들 중에 방법이 없는 임산부들, 예를 들면은 진짜 코로나가 걸렸는데 이게 코로나 걸려서 참는 것보다 해모임이 어떤 효과가 나올지는 모르지만 그래도 일단 해모임을 먹자 하는 거, 그 둘 중에 어떤 걸 선택하느냐. 그러니까 임산부 스스로가 선택을 해서 해모임을 드시는 분도 많아요. Ya, jadi banyak juga orang yang nggak tahu, tetapi dibanding misalnya terkena COVID ya, itu nggak tahu bakal lebih baik atau enggak, tapi banyak juga para ibu hamil yang menderita COVID juga coba pakai hemohim, seperti itu. 그래서 다른 방법이 없는 그런 뭐 어떤 컨디션이나 이런 질병이나 있는 임산부들은 어차피 방법이 없으니까 나는 해모임의 부작용이 있더라도 감수하고 먹어보겠다 해서 드시는 분들이 많이 있고, 그리고 사실 좋은 효과를 보긴 했어요. Iya, jadi banyak ibu hamil yang mungkin saya udah nggak tahu mau mesti gimana lagi, mungkin mengalami kesulitan mungkin seperti COVID ya, itu memilih ya udah minum aja lah daripada nggak nyoba sama sekali, ya udah minum aja, dan banyak yang tidak apa-apa gitu, jadi oke dikonsumsi. 그런데 사람마다 리액션이 다르잖아요. 그렇기 때문에 우리가 임산부도 먹어도 된다, 저 사람도 괜찮았다 이렇게 얘기할 수는 없는 거예요. 그래서 Ya, 이거를 말해주고 본인이 선택하게끔 할 수밖에 없어요. Ya, jadi karena reaksi dalam setiap orang tuh berbeda-beda setelah mengkonsumsi, saya hanya bisa bilang seperti ini, tetapi saya tidak, jadi sisanya terserah pada Anda gitu, terserah pada ibu hamil yang mungkin Anda kalau lagi hamil gitu. Maksimal berapa boleh konsumsi per hari? 섭취 맥시멈이 하루에 맥시멈이 섭취 가능한 포가 얼마? 그러니까 아까도 얘기했지만 뭐 몇 개요? 10포, 12포 먹어도 상관없어요. 부작용은 없어요. 근데 그 캐리에서 연구 결과 6포일 때 피크다. 그 다음에 이렇게 가는 거다. 그러니까 뭐 6포 이상 먹을 필요는 없겠죠. Aneh. Jadi mau minum 10, mau minum 12 pun sebetulnya nggak apa-apa, nggak ada efek sampingnya. Tetapi sudah ada hasil dari uji tes klinisnya itu maksimal itu minum 6 itu paling tinggi efeknya, maksudnya khasiatnya. Jadi khasiatnya akan terus jalannya gini gitu, nggak naik lagi. Jadi buat apa kita minum 7 gitu kan, maksimal 6 aja nggak apa-apa. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah cocok untuk obat luar, misalnya gatal? 가려울 때는 그 효과가 있나요? 해모힘이? 네네. 가려우신 분도 드시면 효과를 보신 분도 있고, 그리고 가려운 분들 중에 좀 심하다 그러면은 일단 드시고 남은 거는 그 가려운 부위에 좀 발라보세요. 그러면 효과가 더 좋다는 반응이 많았거든요. Ya, memang ada yang pernah mencoba diminum dulu, kemudian sisanya itu dioleskan ke bagian yang gatal, gitu. Itu khasiatnya lebih baik. Apakah ada lagi? Mulai usia berapa? Mulai usianya tadi mulai usia 1 tahun, kemudian dosisnya 따님께서 한 살 때 하루에 몇 포를 드시는? 반포요. Jadi setengah dulu. Kalau misalnya masih umur 1 tahun, minumnya konsumsinya setengah dulu per hari. Seperti itu. Korea bilang 1 tahun itu baru lahir juga bisa minum itu artinya. Karena Korea lahir langsung menjadi umur 1. Oke. Jadi dari lahir sudah bisa minum, tapi setengah saja dulu. Ya, tapi mau campur harus apa? Bukan langsung anaknya bisa minum. Ya, dicampur. Anak 1 tahun.
kena COVID. Oke. 1살부터 4살까지 그 애가 코로나를 걸린 애는 몇 포를 2포 드시면 돼요. boleh minum 2. Kalau untuk anak yang 1 sampai 4 tahun kena COVID, boleh minum 2 sachet per hari. Karena apa yang hemoim itu bukan obat kan untuk menolongkan. Jadi barang siapa minum pun nggak ada yang masalahnya sebenarnya. Cuman kita jangan terlalu overdose yang cerita itu mau super yang obat apa itu jangan. Cuman orang kalau minum banyak pun sedikit pun nggak ada yang masalah. Minimum maksimum 6 sachet. Itu aja. Right, absolutely. Cara minumnya gimana untuk anak 1 sampai 4 tahun yang kena COVID? 그 코로나를 걸린 1살에서 4살은 어떻게 먹는 게 제일 좋을까요? 어떻게라니 무슨 말인지 모르겠어요. 한 살에서 4살 사이자들이 그 해모임 그 먹을 때 어떤 방법으로 먹는 게 제일 좋은 방법이냐 물어봅니다. 이해하세요? 1살에서 4살 사이까지 먹을 때 어떤 방법으로 먹는 것이 애들한테 좋은 방법인지 물어봅니다. 그냥 먹으면 되지 뭘. 네, 그냥 먹는 건데 무슨 방법 무슨 방법인지 그냥 먹으면 되지. Kalau anak enggak mau itu mungkin campur dengan air, mungkin campur apa, mungkin campur dengan seperti bikin air sama panas sama madu, terserah apa. Kalau mau nggak bisa campur dengan nasi juga silakan. Right. Ya, tergantung pintar mama. Ya, seperti cara begini, minum susu caranya apa? Anaknya kalau minum susu caranya apa? Perbedaannya sama. Apa cirinya? Ya kalau alergi hemohim. Bisa alergi ya? Nggak tahu. Saya mau tanya kembali, alerginya apa? Minum hemohim alerginya kapan menjadi alerginya? Saya kembalikan. Alergi apa? Coba tanya. Alergi apa? Ibu. Siapa yang bertanya? Kan ada ditulis di questionnya, kalau alergi hentikan minum hemohim. Jadi yang ditanya orang kayak ini kan orang alergi. Tapi karena di questionnya ada, itu cirinya orang kalau kena alergi hemohim itu apa? Tanyain aja. Enggak. Seperti begini, obat Korea siapapun semua tulis ada alergi, Pak, ada tulis semua. Ini mungkin kejadiannya cuma 0,00001, tapi ditanya aja. Kalau ada alergi berhenti aja udah ada. Alergi ada silakan berhenti, nih bagus. Hemohim terjadi alergi itu jarang. Iya, alerginya ditanya Pak, alerginya gimana? Misalnya pusing-pusing, muntah atau apa gitu. Kita pengen tahu alergi. Ada nggak orang yang alergi hemohim gitu? Pernah nggak ngalamin ada orang yang alergi hemohim kayak apa? 저한테 말씀해 주세요. 저한테. 예. 해모임인데 알레르기가 있는 사람이 있으면 그 알레르기는 어떻게 했냐? 그럼 멈추면 되는 거지. 뭐를 물어보고 그래? 다시 얘기할게요. 이제 해모임에 알레르기가 있는 사람이 어떻게 하냐고 그 얘기예요? 예. 해모임에 알레르기가 있다기보다는 배러 프로세스. 그러니까 적응하는 반응일 수도 있고 배러 프로세스일 수가 있어요. 그런 경우에는 멈췄다가 괜찮아지면 다시 먹고 멈췄다가 괜찮아지면 다시 먹고 이런 방법을 써도 되고 아니면은 이제 반포부터 시작해서 몸 적응될 때까지 반포 유지하다가 좀 적응되면 조금씩 더 늘려나가고 이런 방법을 써도 돼요. Oke, jadi yang dimaksud dengan alergi itu mungkin bukan benar-benar alergi, tapi adalah proses di mana tubuh itu menerima hemohim. Jadi ada prosesnya supaya bisa terbiasa dengan hemohim. Nah, kalau memang nanti ada tanda-tanda bahwa kok minum hemohim ada
tanda-tanda nih gitu, nggak tahu sih tanda-tandanya, cuman ada tanda-tanda nggak cocok itu boleh dihentikan dulu, kemudian nanti kalau sudah membaik bisa dikonsumsi kembali, atau bisa juga mulai dengan setengah bungkus aja, pokoknya setengah bungkus, minum setengah bungkus sekali minum. Terus nanti kalau memang sudah tubuhnya sudah beradaptasi, baru satu minumnya begitu. saya mau jelas satu ya, apapun minum suplemen ada keras itu kadang-kadang ada muncul yang efeknya. Saya juga kalau minum suplemen 2-3 hari kemudian ada demam, mungkin ada butuhnya ada ini. Itu adalah di Korea ada tulis yang itu adalah efek yang proses untuk mencocokkan tubuh untuk suplemen itu aja. Jadi kalau nggak pernah dengar itu semuanya ada alergi itu nggak pernah dengar, silakan aja. Kalau mau minum hemoin itu ada masalah, silakan aja. Kita mau nggak bisa bilangnya ini obat luar biasa. Mungkin orangnya minum nasi aja bisa ada alergi. Orang minum minuman air putih aja kalau orang 0,1% bisa menjadi alergi juga ada. Semuanya beda-beda ya. Yang penting kalau merasa nggak percaya, merasa ada alergi, berhenti aja, itu aja saya. Dan yang tadi Fatima bilang, semua suplemen di Korea itu ada tulisan alerginya sebagai precaution gitu. Hemohim apakah bisa diminum bersama susu untuk balita? Iya nggak? Susu Hemohim untuk sama balita. susu boleh. Hemohim sama susu boleh diminum bareng ya. 국장님, 국장님, 네. 해모임하고 우유와 같이 먹어야 되냐 물어봅니다. 네네, 다 드셔도 돼요. 해모임이랑 boleh. 상호작용이 일어나는 게 전혀 없어요. Boleh 야채랑도 다 드셔도 되고 식품이랑도 다 드셔도 돼요. Bisa dimakan bersama makanan apa aja sih. Jadi hemohim itu nggak ada limitnya, mau dimakan seperti apa, mau dimakan langsung bisa, mau dicampur apapun juga bisa. 가장 좋은 때는 빈속에 empty stomach에 먹는 게 제일 좋다고 나와는 있는데 큰 차이는 없더라고요. Paling bagus diminum ketika perut kosong. Tetapi sebenarnya nggak terlalu beda sih khasiatnya kalau diminum ketika kapanpun gitu. Berarti healing proses enggak? Oke. Apakah ada lagi? hari ini sebenarnya bukan produk day ya. Untuk Helen itu menjelaskan dia mau waktu produk hemoim itu ini. Kalau terlalu kita hari ini untuk khusus bisnis partner bisnis ya, terlalu pertanyaan hemoim itu ya oke lah. Tapi kita leader sendiri akan bisa jawab ya. Oke, hari ini saya sih sebenarnya begini. Saya mau ambil waktu bagaimana kita COVID itu orang-orang pengalaman. Saya ingin dengar orang-orang pengalaman minum hemoim dengan COVID itu. Saya ingin dengar itu mau pengalaman tempat orang yang lain. Saya ingin sekali begitu. Ibu Pak Puas. Ya, oke Pak. Ya. Nanti kita kembali ke ini. Kita kembali ke produk lagi nih Pak. Kalau mendengarkan sharing-sharing dari orang-orang yang bukan produk itu yang pengalaman yang itu aja pengalaman. Bukan yang besok aja Pak. Besok Pak. Karena besok kita akan membahas itu juga ya. Ya oke lah kayak begitu. Mengenai suplemen juga. Jadi itu mungkin nanti teman-teman bisa mempersiapkan kalau ada yang mau testimoni mengenai hemohim dan sebagainya. Besok kita akan bersama-sama membahas itu ya. Oke. Teman-teman, thank you so much. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya, untuk partisipasinya, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Kiranya bisa terjawab ya tadi pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya tadi sempat merangkum beberapa hal. Yang pertama mengenai hemohim ini. Memang produk yang luar biasa, tetapi seringkali orang itu salah mengerti ya. Jadi dianggap seperti obat gitu, diperlakukan seperti obat. Jadi ketika minum dan badannya sudah baik, enak gitu, kemudian berhenti, ya itu yang tidak dianjurkan. Tadi Helen bilang itu diminum rutin setiap hari. Ya, kecuali mengalami efek-efek tertentu. Nah, itu bisa dihentikan sementara. Ya, tapi ketika badan kita sudah enak pun kita harus tetap rutin.
ya minum hemohim sebagai maintenance supaya tubuh kita ini antibodinya itu tetap bagus gitu. Ya, daya tahan tubuh kita tetap prima, tetap tinggi. Ya, apalagi masa-masa Covid seperti ini yang semakin merebak, kita harus hati-hati. Ya. Jadi itu yang tadi saya tangkap, manfaatnya tadi sudah luar biasa disampaikan. Kemudian kalau hemohim ini tadi sebagai alat deteksi ya, deteksi awal. Jadi kalau orang tubuhnya mengalami sesuatu, kemudian minum hemohim, nah hemohim ini dia bisa mendeteksi apakah dengan orang tersebut mengalami detox gitu ya, itu udah langsung ketahuan itu. Misalnya tadi yang disebut masalah pencernaan lambung ya, kemudian juga masalah pusing ya, dan yang lain-lain. Itu bisa ketahuan orang itu ada masalah di mana ketika orang tersebut minum hemohim. Jadi hemohim itu sebagai alat deteksi awal untuk mengerti orang itu ada masalah di mana. Ya, kemudian yang lain tadi hak paten itu juga semuanya sudah disebutkan ya, luar biasa mendapat hak paten dari negara-negara maju ya. Jadi hemohim ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya, karena itu sudah teruji, sudah terbukti mempunyai medical kedokteran ya, apa itu jurnal kedokteran ya, punya jurnal kedokteran, jumlahnya banyak sekali, 159 ya, luar biasa banget. Ya, jadi dan harganya sangat fantastik dibanding dengan di awal-awal harganya mahal sekali, sekarang ini harganya sangat-sangat murah. Jadi kalau ada orang masih bilang, hemohim, aduh harganya mahal, harganya tinggi, siapa bisa beli? Aduh, please deh ya, ini harga subsidi, harga murah banget dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang lain ya, yang ditawarkan dengan harga jutaan rupiah, 2 juta, 3 juta dan bahkan lebih ya. Hemohim hanya 1.380.000, 60 saset. Jadi is very cheap ya. Oke, itu aja rangkuman mengenai hemohim dan mengenai bisnisnya tadi saya berani pastikan kepada teman-teman semua apa yang dikatakan Helen tadi betul sekali bahwa Atomy adalah bisnis yang luar biasa, mudah dijalankan, ya, karena siapa saja itu bisa sukses di Atomy selama orang tersebut terdaftar sebagai member pertama. Yang kedua, orang tersebut sudah pakai produknya sendiri, ya, dia punya pengalaman dengan produk-produk tersebut, di-sharingkan. Ya. Sharing ini sangat penting karena orang bisa mengenal produk-produk Atomy. Ya. Kemudian sering, rajin ikut seminar, ikut meeting seperti ini. Ya, karena ini 80% dengan teman-teman semua rajin ikut meeting seperti ini, itu kesuksesan sudah ada di tangan. Ya. Dan tinggal 20% kita tinggal lakukan bagian kita ya, sharing ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian jangan lupa yang terakhir duplikasikan. Ya, teman-teman lakukan ini terhadap tim, terhadap para member supaya mereka menduplikasikan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Kalau kita lakukan hal-hal seperti ini, sukses sudah menjadi jaminan buat kita semua. Karena Atomy sudah menyediakan semuanya itu. Semua sudah disediakan. 99% Atomy sudah menyediakan semuanya. Tinggal 1% yang bagian kita harus kita lakukan. Ya, jadi ini luar biasa, sangat menolong kita karena Atomy ini memang tujuannya untuk menolong banyak orang supaya orang mempunyai kualitas hidup yang bagus, mempunyai hidup yang lebih baik ya, dan bisa menikmati menikmati hubungan yang baik dengan keluarga, dengan sesama gitu ya. Teman-teman semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya, kehadirannya. Miss Helen, thank you so much. Stefani, thank you juga Pak Timo ya, dan teman-teman yang lain luar biasa. Kita akan akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini. Kita sama-sama, ayo buka speakernya. Kita akan mengucapkan moto perusahaan. Yuk, kita angkat tangan kita semua. Yuk, kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3.
menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Thank you Helen. Terima kasih semuanya. Helen, terima kasih Pak Boa. Terima kasih. Terima kasih.